Ayan. In 1.1 kilometers. In 1.1 kilometers. Turn right. Ano? Isa rin. Happy naman na mama yan. Hey. Happy naman na mama yan. Ating kain. Kaya nga, medyo malamigay. Ayan. Gusto ko. Himig kain. Ating pa mo kasing dutong mulati-lati kayong lalo. Sikip lang yung daan, guys. Oh, nakaringin. Right. White House, Zambales. Samo. Chupa? Tama ka na, naglele. Yasan naman pala maglele. Itong mga naman pala eh. Ayan na. Liblib na pala. Happen. Ang sikip lang ng daan. Curve. Ayan na, lapitan na. Tita, tete. Hintay pa. Relax ka akin. In 300 meters. In 300 meters. Turn right. Turn right. Hapinin eh. Teta, tete. Hapinin. Ayan, yeah. Tete yung madati. Kapaboy, kami pa. Yan. Okay. Saan naman pala eh. Turn right na. Turn right. Turn right. Ayan yan. Pwede yan. Yung sinerge ko, yun yung mga nahanap ko. Pero sabi Ting. niyo, bigla ko ng message, hindi daw siya TV. In 100 meters. Ayan. You arrive at Waikoloa Hotel and Resort. Yung white. Ay, Yan. happy din eh. Oo, Puti yan. niya. Oo. Ayan yung parking kendo. Yung fine. Hindi makakover yung bagya. Iningking ay isa ng king wadi. Diyan sabi mo nga machutan. Kailang lahat ang parking. Lipat ko niya kayo ni Bumas. Patangaraan mo rin. You've arrived at your destination.